लोग कहते हैं ये रायगढ़ गए थे, चिल्ला लगाया था, बड़ा सुकून आया था। हाजी साहब ये कहता बड़ा सुकून आया था, हमें अपनी मेहनत का पता लग जाता है कि हम क्या कर रहे रायगढ़ में। ये तो यूं कहता, अगर हम रायगढ़ वालों के को होश होता, इस पे कोई सही मेहनत हो जाती, वो यूं कहता, अरे रायगढ़ वालों मैं तो तहज्जुद पढ़ता था, इशराक चाश्त पढ़ता था, अवाबीन पढ़ता था, जिक्र वज़ाइफ करता था, बड़े सुकून में मैं रह रहा था, मैं रायगढ़ आके चिल्ला क्या दिया, तुमने तो मेरा सुकून उजाड़ दिया, मेरी तो नींद उजड़ गई, पहले मैं चैन की नींद सोता था, तुमने मुझे क्या लगा दी। अब मैं सोचता हूँ कि ये इंसानियत जहन्नम की तरफ जा रही है, हाय मैं कैसे खींचूं इनको, हाय हाय निकलती हाय। फिर हम समझते कि हम रायगढ़ वाले यहाँ कुछ कर रहे हैं। वो दर्द जो नबी अलैहिस्सलाम को रातों बेचैन रखता था, दिन को एक एक कबीले के पीछे फिराता था, कभी ताइफ जा रहे लोग, हज को आ रहे मिना के खैमों में, मेरे और आपके नबी मिन खैमा इला खैमा, मिन खैमा इला खैमा चक्कर लगा रहे, खैमा वाले ताना दे रहे, तकलीफ दे रहे, और मेरा और आपका नबी फिर लगा हुआ है, लगा। अब वो तकलीफें बताने का वक्त नहीं रहा। वो माल मवेशी बेचना मंडियां लगाते थे, मेरे और आपके नबी वहां जा रहे हैं, खड़े हैं एक मंडी में, दावत दे रहे, कोई मट्टी फेंक रहा, कोई थूक फेंक रहा, कोई मजनून कह रहा, हत्तन तसफन नहार, आधा दिन गुजर गया, आधा दिन। एक लड़की आई, प्याला लेके पानी पिलाया और आपने हाथ मुंह धोए पानी पिया। एक आदमी कहता है अपने साथी को, सारे लोग तो इसे तकलीफ पहुंचा रहे और ये लड़की पानी पिलाने ले आई, ये लड़की कौन है? उसने बताया ये इसी की बेटी ज़ैनब है। ये मक्का मुकरमा की बात है, अभी पर्दे के अहकाम नहीं आए थे। हिजरत करके मदीना जा रहे, मक्के जैसा मुबारक वतन शहर बैतुल्लाह छोड़ यसरब चले, वहां जाके कबाइल के पीछे फिरे, कभी अबवा, कभी बवा, बनु मुस्तलक, बनु नजीर, बनु कुरैजा, बनु फुलान, रात दिन, हत्ता कि आपका रंग बदल गया। एक सफर से वापस आए, पहले मस्जिद, फिर हज़रत फातिमा के घर, हज़रत फातिमा ने दरवाजा खोला, पेशानी पे बोसा दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और रो पड़ी फबकत। आपने पूछा बेटी मायूबकी के या फातिमा तुझे किस चीज ने रुलाया? बेटी ने अर्ज किया कद शहबा लौनुक मखलौला कद सियाबुक, आपका रंग बदल गया, कपड़े मैले पुराने हो गए, किसने मुझे रुलाया? आपने कहा बेटी रो ना, अल्लाह ने तेरे बाप को वो दीन दे के भेजा है, यबलुगु हैसु यबलुगुल लैल, यबलुगु हैसु फी रिवायतिन यबलुगु हैसु यबलुगुन नहार। ये वहां पहुंचेगा जहां तक रात पहुंचती है, वहां पहुंचेगा जहां तक दिन पहुंचता है। हाल ये हो चुका और अज़ाइम ये है, और मेरा अज़म अपने हमसाए, अपने मोहल्ले, अपने शहर, इनको भी हिदायत पे खींचने का ना हो तो फिर नबी के साथ मुताबकत कैसे हुई, नबी की इताअत क्या हुई, नबी का इत्तिबा क्या हुआ? आप सोचो। इताअत दो किस्म की है, आज एक किस्म की इताअत याद रही, दूसरी हम भूल गए। एक है इबादत में इताअत, नमाज वैसे पढ़े जैसे अल्लाह के नबी पढ़ते थे, रोजा वैसे रखा, खाना खाया, पानी पिया, लिबास, शक्ल शबाहत, सोना उठना, एक ये इताअत है। और एक इताअत है मकसद में, सारी दुनिया में आपने दीन कैसे फैलाया, दीन की खातिर, दीन फैलाने की खातिर क्या क्या कुर्बानियां दे गए, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब फैले, एक एक के पीछे फिरे हैं और कितना फिरे हैं, बेताब होके फिरे हैं, दीवाना बार फिरे हैं। एक है इसमें इताअत, नबी का इत्तिबा इबादत में भी करेंगे, मकसद में भी करेंगे। मकसद में इत्तिबा करने ही से तो सारी दुनिया में दीन आता है। सिर्फ इबादत में इत्तिबा कर लिया, थोड़े दिनों में ये आबिद फौत हो गया, सीट खाली हो गई। इसीलिए तो आज सारी दुनिया में बेदीनी हो रही है कि नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा मकसद में छोड़ दी हमने। वजीफे सुन्नत वाले करते हैं, रात को आयतुल कुर्सी पढ़ी, सूरत मुल्क पढ़ी, तस्बीहात फातिमा पढ़ी, सुबह को उठे और तहज्जुद पढ़ी और सुन्नत के मुताबिक वुजू, मिसवाक और इशराक, सुन्नत के मुताबिक खाना, और उसके बाद चल अपने कारोबार में लग गए।
مال کمانے میں لگ گئے. میرے نبی کا سارا دن کیسے گزرتا تھا, میرے نبی کی راتیں سارا دن ساری رات کیسے راتیں گزرتی تھیں, اس میں اتباع ہم صاحب ہو گیا, بھول ہو گئی. جو ہو گیا ہم اسی پہ ندامت کریں, اللہ کے ہاں شرمندہ ہو جائیں کہ اللہ میں شرمسار ہوں, تیری نعمتیں کھاتا رہا اور کی طرف بھاگتا رہا, تیرے بندوں کی خیر خواہی, تیرے نبی کی امت, اس کو صحیح رخ پہ لانا یہ چھوڑ دیا, امت گمراہی کے دروازوں پہ جا کھڑی ہوئی. مجھ سے قصور ہوا, مجھ سے ظلم ہوا, ظلم عظیم ہوا, جرم عظیم ہوا. پیارے بھائیوں, میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں, کیا ہمیں یہ زیبا ہے؟ بڑے درد سے ہے آج امت کے پاس نفلی وظائف کے لیے وقت ہے. انسانیت کو فرائض پہ ڈالنا, ایمان کی طرف کھینچنا, جو کفر کے قریب پہنچ گئی اب اگلا قدم اٹھایا تو گیا کفر میں, ان کو کھینچنا ہم بھول بھال گئے. حالانکہ مفتیوں سے پوچھو, ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہو, اس کے سامنے اندھا کنویں میں گر رہا ہو, اسے پتا ہے کہ وہ کنویں کی بالکل برابر جا رہا ہے سیدھ میں, اگر میں نماز پڑھتا رہا تو وہ کنویں میں گر کے مر جائے گا. مفتیوں سے پوچھو نماز پڑھتا رہے یا نماز توڑ کے اندھے کو بچائے, مفتیوں سے پوچھو. فرض نماز پڑھ رہا ہے, فرض نماز پڑھتا رہے یا توڑے, مفتیوں سے پوچھو. مفتی یہی کہتے ہیں فرض نماز توڑ کے اندھے کو بچائے. یہاں نفل وظیفے بہت مبارک, بہت مبارک, ہم اس کو ہلکا ہرگز نہیں کہیں گے. دین کے کسی بھی حکم کو کبھی ہلکا کر کے نہیں پیش کرنا. وہ مبارک محنت جس کے لیے امام الانبیاء تکلیفیں اٹھائیں, اس محنت کو بھول بھال گئے اور اپنی عبادات کر لی اور کھا لیا, پی لیا, پیسہ کما لیا, زندگی گزر گئی. ہمیں شرم آنی چاہیے, یقیناً شرم آنی چاہیے. آئندہ زندگی بدلنی چاہیے. ہم یہاں یہ جو اجتماع ہے اپنا بھی اور پوری امت کا پیشہ بدل دینا چاہتے ہیں, کاروبار بدل دینا چاہتے ہیں, مقصد بدل دینا چاہتے ہیں, زندگی کا رخ بدل دینا چاہتے ہیں, زندگی کا دھارا بدل دینا چاہتے ہیں. قوم کی قسمت چمک جائے ہم وہ محنت کرنا چاہتے ہیں, قوم کی تقدیر بدل جائے ہم وہ مبارک محنت پہ امت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں قسمت بدلیں گے کسی کی, ہم نہیں تقدیر بدل سکتے کسی کی, ہم اپنی نہیں بدل سکتے تو کسی کی کیا. ہم تو وہ محنت کریں گے, اللہ کو رحم آئے اور اللہ ان کی قسمت بدلے. جیسے امام الانبیاء کی محنت اللہ نے قبول فرما کر امام الانبیاء کے ذریعے اللہ نے امت کی انسانیت کی قسمت پلٹ دی. کنتم علی شفا حفرۃ من النار, جہنم کی طرف جا رہے تھے, اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا دیے. وہ کس محنت سے بنائے, ہم وہ محنت زندہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی کہتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں تبلیغ والے, یہ کلمہ سکھا دیتے ہیں, نماز سکھا دیتے ہیں. کلمہ نماز تو سکھا ہی دیتے ہیں. ایک آدمی ہمارے پاس آئے, کلمہ نہ آتا ہو, نماز نہ آتی ہو, تو اس کو سکھائیں نا. لیکن ہم ان کو کلمہ نماز سکھانے کے لیے نہیں یہاں جمع کر رہے. اچھی طرح سمجھ لو, نماز تو اپنے محلے میں بیٹھ کر وہی کسی امام صاحب سے سیکھی جا سکتی. ہم تو نبی پاک علیہ السلام والی مبارک محنت کا محنتی بنانا چاہتے ہیں. اس محنت سے قوموں کی قسمت پلٹتی ہے, قوموں کی تقدیر بدلتی ہے, امیروں, وزیروں, فقیروں, بادشاہوں کو ہدایت ملتی ہے, جہنم میں جانے والے جنت کے وارث بنتے ہیں. ہم وہ محنت کا محنتی ہر ایک کو بنا دینا چاہتے ہیں, بدلنا چاہتے ہیں, پیشہ بدلنا چاہتے ہیں, کاروبار بدل دینا چاہتے ہیں. نبیوں والے مبارک محنت کے ذریعے اللہ انسانوں کی ہدایت کے دروازے کھولتے, کشادہ کرتے. یہ کیا مطابقت. ہر درد سے فرماتے تھے مسلمان کی زندگی میں نہ ہجرت کی شان ہو نہ نصرت کی شان ہو, یہ کیسی مسلمانی ہے. ایک امتی نہ دین پھیلانے کے لیے ہجرت کی شان ہو نہ ہجرت کرنے والوں کی نصرت کی شان ہو. باپ کا حادثہ ہو جائے, بیٹا اس کو اسپتال میں پہنچانے کو تیار نہیں اور ہسپتال میں پہنچانے والے کی مدد کو بھی تیار نہیں. یہ کیسا بیٹا ہے, یہ کیسی مسلمانی ہے. ایک مسلمان کی زندگی دین پھیلانے کے لیے ہجرت سے بھی خالی ہو اور دین پھیلانے والوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد کر کے انسانوں کو ہدایت کی طرف کھینچنا اس کی نصرت سے بھی خالی ہو. یہ کیسی مسلمانی ہے, یہ کیسی مسلمانی ہے, یہ کیسی مسلمانی. سوچو, میں بھی سوچوں, کیا کروں,
क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मैं कैसे अर्ज कर दूं कि मेरी और आपकी जिंदगी अगर इमाम उल अंबिया के काम पे गुजर जाए, यकीनन ये जिंदगी काबिले रश्क होगी। हशर में पता चलेगा जब हजारों के बराबर नेकियां आपके मेरे अमाल नामे में आएंगी, मजा तब आएगा। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारे भाई, चलो एक हदीस सुना देता। हदीस में आता है एक औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी इंतलका ज़ौजी गाज़ियन फी सबीलिल्लाह कुन्तु अक़्तदी बिसलातिही इज़ा सल्ला व बिफ़िअलिही। हाँ, अल्लाह के हबीब, मेरा घर वाला अल्लाह के रास्ते में चला, जब वो घर में था मैं उसके बराबर नेकियां करती थी। जब वो नमाज की नियत बांधता मैं बराबर खड़ी, जितनी देर रात को या दिन को वो नमाज पढ़ता था मैं भी पढ़ती, जितने रोजे वो रखता था मैं भी रखती थी, जितना जिक्र इबादत वो करता मैं बराबर का करती थी। अब वो चला गया अल्लाह के रास्ते में, मुझे वो अमल बता दो कि मैं उसके सवाब के बराबर पहुंच जाऊं। जैसे होता है ना, भी शराब पढ़ लो तो आज उम्रे का सवाब मिल जाता है, अमल होता है, ये अमल करोगे तो उसके बराबर सवाब। वो अमल पूछने आई, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका मफ़हूम ये है, अतस्ततीईना अन तक़ूमी वला तक़उदी व तसूमी वला तफ्तरी व तज़्कुरिल्लाह अज़्ज़ व जल वला तफ्तरी हत्ता यरजिअ फी सबीलिल्लाह। ऐ फलाने की माँ, क्या तू ताकत रखती है कि तू नमाज के लिए खड़ी हो जाए, बैठे ना, रोजा रख ले, इफ्तार ना करे। जिस दिन वो गया था उस दिन सहरी खानी है, जब वो अल्लाह के रास्ते से वापस आएगा फिर इफ्तार करना है। जब वो गया था तकबीर तारीमा कहनी है, जब वो वापस आएगा तब सलाम फेरना है, और इस दौरान जिक्र करती रहना है, थकना नहीं है, चुप नहीं करना, लगी रहना है। क्या तू ये कर सकती है? वो कहने लगी ला उतीक़ु ज़ालिका या रसूल अल्लाह, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। आपने फरमाया इसका मफ़हूम ये है, लौ तस्ततीईना, अगर तू ऐसा कर भी ले, मा बलगतिल उशूर मिन अमलिही, उस जाने वाले के अजर का 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंच सकता। मैं कैसे बता दूं अल्लाह के रास्ते में निकलने पे क्या क्या इनाम अल्लाह देता है और कितना देता है। एक फर्ज का जिंदा करना, मुजद्दिद अल-फ़िसानी कहते हैं 1000 साला नफली इबादत से अफजल है। मेरे पास मुजद्दिद साहब की किताब मौजूद है, उसमें अरबी का वो लिखा हुआ मौजूद है। 1000 साला नफली इबादत तुम्हारे जरिए से फराइज जिंदा हो, नमाज़ें और रोजे, हज, ज़कात, मजा आए आखिर। इसलिए हमारा बयान खत्म हुआ, अब भागो ना, 2-3 मिनट में तश्कील पूरी कर लो, बाकी सारे बैठे रहो। जिसको खड़ा होने को कहा जाए अपनी जगह खड़ा होकर ज़ियारत करा दे। जो इस काम को सीखने के लिए है 4 महीने, करना तो फिर सारी उम्र है, सीखना है 4 महीने। जो इस मजमे में नकद 4 महीने अल्लाह के रास्ते में तैयार हो, वो भी जो मुल्कों के लिए पहले 4 महीने लग चुके, कवायद पूरे साल के लिए तैयार या 7 महीने, वो भी जो अंदरून मुल्क साल ये 4 तकाज़े पेश किए हैं। 2-3 मिनट में मजमे को छोड़ देना है, आपने बैठे रहना है। बैठे रहोगे 2-3 मिनट और बैठ जाओ। जो इन 4 तकाज़ों के लिए तैयार